दिन संख्या 244 प्रकाशित वाक्य एक पर्व एक पद ठारू 7 पर्व तार शेष पद पर्यंत। प्रकाशित वाक्य एक पर्व जीशुख्रीष्टଙ୍କ प्रकाशित वाक्य अविलंबरे जहा जहा अवश्य घटिब सही सबू से जेपरी आपणा दासमानंकु जनांती एथिपाई ईश्वर यह ताहांक निकटरे समर्पण कले आउ से अपना दूत प्रेरण करी निज दास जोहन को यह ज्ञात कराइले। सही जोहन ईश्वर वाक्य और जीशुख्रीष्टଙ୍କ साक्ष्य संबंध रे अर्थात से जहा सबू दर्शन कला सही विषय रे साक्ष्य देउअछि। जे पाठ करे और जो माने एही भाववाणी श्रवण करती पुणी सेथिरे लिखित विषय सबू पालन करती से माने धन्य, कारण समय सन्निकट। जोहन आसियास्त सप्त मंडली निकट को लिखुअछि जे वर्तमान भूत और भविष्यत ताहांक ठारू और ताहांक सिंहासन सम्मुखस्थ सप्त आत्मांक ठारू पुणी विश्वस्त साक्षी मृतमानंक मध्यरु प्रथम जात और पृथ्वीर राजा मानंक राजा जीशुख्रीष्टଙ୍କ ठारू अनुग्रह और शांति तुम्भमानंक प्रति हेउ। जे आंभमानंकु प्रेम करी आपणा रक्त द्वारा आंभमानंकु पापरु मुक्त करिअछंती पुणी आंभमानंकु गोटिए राजकुल करी आपणा ईश्वर और पितांक निकटरे याजक स्वरूपे नियुक्त करिअछंती ताहांक गौरव और पराक्रम जुगे जुगे हेउ। आमेन। देखो से मेघमालारे आगमन करुअछंती प्रत्येक चक्षु ताहांकु दर्शन करिवो जो माने ताहांकु बिंधी थिले से माने मध्य दर्शन करिवे आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांकु आगमन सकाशे विलाप करिवे। हाँ, आमेन। जे वर्तमान भूत और भविष्यत जे सर्वशक्तिमान सही प्रभु ईश्वर कहती आंभे को अक्षय तुम मानक भ्राता और जीशुंक संबंधी क्लेश राज्य और धैर्यर सहभागी जे मु जोहन मु ईश्वर वाक्य और जीशुंक साक्ष्य हेतु पात्म नामक द्वीपरे थिली। मु प्रभुंक दिनरे आत्मारे आविष्ट होई मोहर पश्चात रे तुरी शब्द परि गोटिए महास्वर यह कहूथिबा शुणिली। तुम्भे जहा दर्शन करुअछ ताहा गोटिए पुस्तक रे लिपिबद्ध करी सप्त मंडली अर्थात एफिस, स्मरणा, परगम, थुयतीरा, सार्दी, फिलाडेल्फिया और लाउदिकिया निकट को प्रेरण कर। किए मो सहित कथा कहुअछंती यह देखिबा निमंते मु बुली पड़िली आ बुली पड़ंते मु देखिली सप्त सुवर्ण प्रदीप पुणी सही प्रदीप गुड़िकर मध्यस्थल रे मनुष्य पुत्रंकर सदृश जने व्यक्ति से पाद पर्यंत वस्त्र रे आच्छादित और वक्षस्थल रे सुवर्ण पटुका द्वारा बेष्टित ताहांक मस्तक और केश हिमतुल्य शुभ्रलोम सदृश ताहांक पाद भाटीरे परिष्कृत उज्ज्वल पितल तुल्य और ताहांक स्वर महा जल कल्हलर सदृश। से आपणा दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करिथिले ताहांक मुखरु तीक्ष्ण द्विधार खड्ग निर्गत हेउथिला आउ ताहांक मुख मध्याह्न कालीन सूर्य परि तेजमय थिला। ताहांकु देखि मो मृत परि ताहांक पाद तले पड़गली सेथिरे से मो उपरे आपणा दक्षिण हस्त थोई कहिले भय कर नाही आंभे प्रथम और शेष पुणी स्वयं जीवी आंभे मृत हेलु आउ देख आंभे जुगे जुगे जीवित अटु पुणी आंभर हस्तरे मृत्यु और पातालर कंची अछि। अतएव जहा जहा दर्शन कल जहा जहा वर्तमान घटुअछि ओ एहा परे घटिबो सही सबू लिपिबद्ध कर। आंभर दक्षिण हस्तरे जेउ सप्त नक्षत्र देखिल सेथिर और सप्त सुवर्ण प्रदीपर निगूढ़ तत्व एही सही सप्त नक्षत्र सप्त मंडलीर दूतगण और सप्त प्रदीप सप्त मंडली अटंती। प्रकाशित वाक्य 2 पर्व एफिस मंडलीर दूत निकट को लेख जे आपणा दक्षिण हस्तरे सप्त नक्षत्र धारण करती ओ
सप्त सुवर्ण प्रदीप मध्य गमनागमन करती। से यह कहती, आम्भे तुम्भर कर्म परिश्रम और धैर्य जाणु, पुणी तुम्भे जे दुष्ट मानकर क्रिया सही न पार, आउ जो माने अपना अपना को प्रेरित बोली कहती किंतु प्रकृत रे प्रेरित नुहंती, सेमानंकु परीक्षा करी मिथ्यावादी बोली चिन्हि अछ। पुणी धैर्य धरी आंभ नाम सकाशे कष्ट सही अछ और क्लांत होइना हो, यह मध्य आंभे जाणु। तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आंभर यही कथा अछि, तुम्भे अपना आद्य प्रेम परित्याग करिअछ। एणु केउठारु तुम्भर पतन होइअछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर ओ आद्य कर्म सबु कर, नहिले जेबे मन परिवर्तन न कर तेबे आंभे तुम्भ निकट को आसी तुम्भर प्रदीप स्वस्थान घुंचाई देबु। हेले तुम्भर यही सद्गुण अछि जे आंभे निकलायतीय मानकर जेउ सबु कर्म घृणा करू, तुम्भे मध्य सही सबु घृणा करूअछ। मंडली गण को आत्मा कौन कहती, जार कर्ण अछि से ताहा शुणु, जे जय करे ताहाकु आंभे ईश्वर पारदीशरे थिबा जीवन वृक्षर फल खाइबाकु देबु। स्मरणा मंडलीर दूत निकट को लेख, जे प्रथम और शेष, जे मृत होई पुनर्जीवित हेले, से यह कहती, आंभे तुम्भर क्लेश ओ दीनता जाणु, किंतु तुम्भे धनवान। और जो माने अपना को जिहुदी बोली कहती, मात्र प्रकृत रे जिहुदी नुहंती बरं शैतान रो दल, सेमानकर निंदा मध्य आंबे जाणु। जो सबु दुख भोग करने को जाऊअछ, सही सबु को भय कर नाही। देख, तुम्भ मानक परीक्षा निमंते शैतान तुम्भ मानक मध्यरु काहारी काहारी को कारागार रे निक्षेप करिवो, आउ तुम्भे माने 10 दिन क्लेश भोग करिवो। तुम्भे मरण पर्यंत विश्वस्त थाओ, सेथिरे आंबे तुम्भकु जीवन रूप मुकुट देबु। मंडली गण को आत्मा कौन कहती, जार कर्ण अछि से ताहा शुणु, जे जय करे से द्वितीय मृत्यु द्वारा कौन सी प्रकार क्षतिग्रस्त हेब नाही। परगम मंडलीर दूत निकट को लेख, जहाँकर तीक्ष्ण द्विधार खड्ग अछि से यह कहती, जोठारे शैतान सिंहासन सेठारे जे तुम्भे बास करुअछ, यह आंभे जाणु। तथापि तुम्भे आंभर नाम दृढ़ रूपे धरिअछ, आउ आंभर विश्वस्त साक्षी आंतिपा जेतेबेले तुम्भमानक मध्यरे शैतान सही बसती स्थल रे हत होइथिला, तुम्भे आंभठारे विश्वास करुअछ बोली सेतेबेले सुधा अस्वीकार करिनथिल। किंतु तुम्भ विरुद्ध रे आंभर किछि कथा अछि। जो बिलियाम देव प्रसाद भोजन और बेश्यागमन रूप फांद इस्राएल संतान मानक सम्मुख रे पकाइबाकू बालाक को शिक्षा देइथिला, ताहार मतावलंबी केतेक जन तुम्भ मध्यरे सेठारे अछंती। सेही परि मध्य निकोलायतीय मतावलंबी केतेक तुम्भ मध्यरे अछंती। एणु मन परिवर्तन कर, नहिले आंबे शीघ्र तुम्भ निकट को आसी स्वमुख निश्रुत खड्ग द्वारा सेमानक संगे युद्ध करिबु। मंडली गण को आत्मा कौन कहती, जार कर्ण अछि से ताहा शुणु, जे जय करे ताहाकु आंभे गुप्त मान्ना देबु। पुणी जो नाम ग्रहण करता बिना अन्य केही जाने नाही, एपरि एक नूतन नाम लिखित एक श्वेत प्रस्तर ताहाकु देबु। थुयतीरा मंडलीर दूत निकट को लेख, ईश्वरंक जो पुत्रंक चक्षु प्रज्वलित अग्निशिखा सदृश और पाद उज्ज्वल पितल तुल्य, से यह कहते, आंबे तुम्हार कर्म प्रेम विश्वास सेवा और धैर्य जाणु। पुणी तुम्हार वर्तमान कर्म तुम्हार पूर्व कर्म गुड़िक अपेक्षा जे अधिक यह मध्य जाणु। तथापि तुम्भ विरुद्ध रे आंभर यही कथा अछि, जिजेबल नामनी जो नारी आपना को भाववादिनी बोली कही मोर दास मानकु बेश्यागमन और देवप्रसाद भोजन करने को शिक्षा दे भुलाऊ अछि, तुम्भे ताहार दुष्कर्म सह्य करुअछ। आंभे ताहाकु मन परिवर्तन करने को समय देले हैं, से अपना बेश्यावृत्ति मन परिवर्तन करने को इच्छुक हेउनाही। देख, आंभे ताहाकु शଯ୍ୟାଶାୟୀ करिबु, आउ जो माने ताहा सहित व्यभिचार करती से माने ताहार कर्मर सहभागितारू मन परिवर्तन न कले आंभे सेमानंकु महाक्लेशरे पकाइबु।
पुणी आंबे ताहार संतान मानंकु मृत्यु द्वारा विनाश करिबु सेतिरे आंबे जे मर्म और हृदयर परीक्षक पुणी तुम्भ मानकर प्रत्येक जन को अपना अपना कर्मानुसार फलदाता यह मंडलीगण जानिबे। किंतु तुम्भ मानंकु अर्थात थुयतीरारे थिबा जो अवशिष्ट लोके एही मतावलंबी नुह और जहाकू शैतानर निगूढ़ शिक्षा बोली कहती ताहा ज्ञात नुह तुम्भ मानंकु आंबे कहुअछु। तुम्भ मानक उपरे आंबे आउ कौनसी भार देबु नाही। केवल तुम्भ मानक ठारे जहा अछि ताहा आंभर आगमन पर्यंत दृढ़ रूपे धरी रख। जे जय करे और शेष पर्यंत आंभर कर्म करे आंबे जेपरी आंभर पितांक ठारू क्षमता प्राप्त होइअछु ताहाकु मध्य सेहीपरि समस्त जाति उपरे क्षमता देबु। से सेमानंकु लौहदंड द्वारा शासन करिबो आउ सेमाने कुंभकारर पात्र परि खंड खंड हेबे। पुणी आंबे ताहाकु प्रभाती तारा देबु। मंडलीगणकु आत्मा कौन कहती जार कर्ण अछि से ताहा शुणु। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व। सारदी मंडलीर दूत निकटकु लेख। जे ईश्वरंक सप्त आत्मा और सप्त नक्षत्र को धारण करती से यह कहती आंबे तुम्हार कर्म जाणु। तुम्भे नामरे जीवित मात्र प्रकृत रे मृत। जाग्रत हुओ पुणी लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सबुकु सबल कर। कारण आंबे तुम्हार कर्म सबुकु आंबर ईश्वरंक छामुरे सिद्ध बोली देखिनाहु। एणु कि प्रकार शिक्षा पाइअछ और श्रवण करिअछ ताहा स्मरण करी पालन कर और मन परिवर्तन कर। जदि जाग्रत न हुओ ताहा हेले आंबे चोर परि आसीबु आउ केउ समय रे तुम्भ उपरे आसी पड़िबु ताहा तुम्भे कौनसी प्रकार जानिबो नाही। तथापि जो माने अपना अपना वस्त्र मलिन करि नाहंती तुम्भ मानक मध्य रे सारदी रे एपरि केतेक अछंती से माने शुक्ल वस्त्र परिहित होई आंब संगरे गमनागमन करिवे। कारण से माने योग्य। जे जय करे से एही प्रकारे शुक्ल वस्त्र परिहित हेबो आउ आंबे जीवन पुस्तकरू ताहार नाम कौनसी प्रकारे लोप न करी आंबर पिता और ताहांक दूतमानक सम्मुखरे ताहार नाम स्वीकार करिबु। मंडलीगणकु आत्मा कौन कहती जहार कर्ण अछि से ताहा शुणु। फिलाडेल्फिया मंडलीर दूत निकटकु लेख। जे पवित्र और सत्य जहांक हस्तरे दाऊदंकर कंची अछि जे फिटाइले केही बंद करी न पारे आउ बंद कले केही फिटाई न पारे से यह कहती आंबे तुम्भर कार्य जाणु। देख आंबे तुम्भ सम्मुखरे गोटे द्वार फिटाई अछु केही ताहा बंद करी पारे नाही। कारण तुम्भर शक्ति सामान्य तथापि तुम्भे आंभर वाक्य पालन करी आंभर नाम अस्वीकार करिनाह। देख जो माने जिहुदी नुहंती किंतु मिथ्यारे आपणा मानकु जिहुदी बोली कहती एपरी शैतानर दलर लोक मानकु आंबे आनी तुम्भर चरण तले प्रणाम कराइबु आउ आंबे जे तुम्भकु प्रेम करिअछु यह सेमानकु ज्ञात कराइबु। तुम्भे आंबर धैर्यर वाक्य रक्षा करिअछ एहेतु पृथ्वी निवासी मानकु परीक्षा करिबा निमंते समस्त जगत उपरकु जो परीक्षा काल आसीबो सेथिरु आंबे मध्य तुम्भकु रक्षा करिबु। आंबे शीघ्र आसुअछु। तुम्भर मुकुट जेपरी केही हरण करी न निए एथि निमंते तुम्भर जहा अछि ताहा दृढ़ रूपे धरी रख। जे जय करे आंबे ताहाकु आंबर ईश्वरंक मंदिरर स्तंभ स्वरूप करिबु। से आउ सेठारु बाहर को जीव नाही। आंबे आंबर ईश्वरंक नाम और स्वर्गरु ताहांक ठारु आगत जो नूतन जेरुसालेम आंबर ईश्वरंक सेही नगरीर नाम पुणी आंब निजर नूतन नाम ताहा उपरे लेखिबु। मंडलीगणकु आत्मा कौन कहती जहार कर्ण अछि से ताहा शुणु। लाउदिकिया मंडलीर दूत निकटकु लेख। जे सत जे विश्वस्त और सत्य साक्षी जे ईश्वरंक सृष्टिर आदिकर्ता से यह कहती आंबे तुम्हार कर्म जाणु। तुम्बे शीतल नुह कि उष्म ही नुह। तुम्बे शीतल कि उष्म हेले भल हुअंता। एणु तुम्बे शीतल कि उष्म न होई ईषदुष्म हेबारु आंबे तुमको अपना मुखरु उद्गार करने जाऊछु। तुम्बे कहुअछ मु धनी
मोहर बहुत संपत्ति अच्छी, मोहर कौन अभाव नाही, मात्र तुम्भे जे दुर्भागा, दिनहीन, दरिद्र, अंध ओ उल्लंघ यह जान नाही। एणु आम्भे तुमको यही परामर्श देउछु, तुम्भे धनी हेबा निमंते अग्नि रे परिष्कृत सुवर्ण आउ तुम्भ उल्लंघतार लज्जा जेपरि प्रकाशित न हुए एथिपाई परिधान करिबा पाई शुक्ल वस्त्र, पुणी दृष्टि पाइबा निमंते चक्षुरे लेपन करिबा पाई अंजन आंभ निकटरू किण। आंभे जेते लोकंकु भल पाऊ सेमानंकु अनुजोग और शासन करिथाउ। अतएव उद्योगी होई मन परिवर्तन कर। देखो आंबे द्वार निकटरे ठिया होई आघात करुअछु, जदि केही आंबर स्वर शुणी फिटाई देब ताहाले आंबे प्रवेश करी ताहा निकट को जीवु, पुणी आंबे ताहा सहित भोजन करिबु ओ से आंभ सहित भोजन करिब। आंबे जेपरि जय करी आंबर पितांक सहित ताहांक सिंहासन रे बसिअछु, सेपरि जे जय करे आंबे ताहाकु आंभ सहित आंभर सिंहासन रे बसिबाकु देबु। मंडली गण को आत्मा कौन कहती, जार कर्ण अच्छी से ताहा शुणु। प्रकाशित वाक्य 4 पर्व। ଏହା ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ପୁଣି ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସଦୃଶ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଥିବା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା କହିଲା, ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, ଯାହା ସବୁ ଏହା ପରେ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ସେହି ସବୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଖାଇବୁ। ସେହି କ୍ଷଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଲି, ଆଉ ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି, ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ଜଣେ ଉପବିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରୂପ ହୀରା ଓ ମାଣିକ୍ୟ ସଦୃଶ, ଆଉ ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ମେଘଧନୁ, ତାହା ମରକତ ମଣିତୁଲ୍ୟ। ପୁଣି ସିଂହାସନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ 24ଟି ସିଂହାସନ ସ୍ଥାପିତ ଓ ସିଂହାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ଉପବିଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ। ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ମେଘଗର୍ଜନ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି, ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିମୟ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଅଛି। ଏହି ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଫଟିକ ପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏକ ସମୁଦ୍ର, ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଦିଗର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ 4 ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ୍ର ଓ ପଶ୍ଚାତ ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଣୀ ସିଂହ ସଦୃଶ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଗୋରୁ ସଦୃଶ, ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀର ମୁଖ ମନୁଷ୍ୟ ମୁଖ ସଦୃଶ, ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀ ଉଡୀୟମାନ ଉତ୍କର୍ଷ ପକ୍ଷୀ ସଦୃଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର 6 ପକ୍ଷ, ସେହି ପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ବାହାର ଓ ଭିତର ଚକ୍ଷୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ଭୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 24 ପ୍ରାଚୀନ ସିଂହାସନ ପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଓ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁକୁଟ ଥୋଇଦେଇ କହନ୍ତି, ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଓ ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପାଇବାକୁ ସୁଭାଜନ ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛ, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ସେହି ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 5 ପର୍ବ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲି। ତାହା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲିଖିତ ଓ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହୁଥିଲେ, କିଏ ଏହି ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କି ପାତାଳରେ କେହି ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ଫିଟାଇବାକୁ କି ତାହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ନ ମିଳିବାରୁ ମୁଁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲି। ସେଥିରେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ, ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ଯେ ଜିହୁଦା ବଂଶଜାତ ସିଂହ
ଓ ଦାଉଦଙ୍କ ମୂଳ ସେ ପୁସ୍ତକର ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ତାହା ଫିଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିଂହାସନ, ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ମେଷଶାବକ ଠିଆ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହତ ହେଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାହାଙ୍କର ସପ୍ତ ଶୃଙ୍ଗ ଓ ସପ୍ତ ଚକ୍ଷୁ। ସେହି ସମସ୍ତ ଚକ୍ଷୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରେରିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସେ ଆସି ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରୁ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେଲେ। ସେହି ପୁସ୍ତକ ନିୟନ୍ତେ ସେହି ଚାରି ପ୍ରାଣୀ ଓ 24 ପ୍ରାଚୀନ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକର ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱରୂପ ଧୂପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପୁସ୍ତକ ନେବାକୁ ଓ ସେଥିର ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ହତ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭାଷାବାଦୀ, ବଂଶ ଓ ଜାତି ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜକୁଳ ଓ ଯାଜକ କରିଦେଇଅଛ, ଆଉ ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ପୁଣି ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଓ ଅୟତ ଅୟତ। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ, ପରାକ୍ରମ, ଧନ, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷଶାବକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ, ହଁ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ଗୌରବ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସିଂହାସନ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର। ସେଥିରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ, ଆମେନ୍। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନମାନେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବ। ତହୁ ମୁଁ ମେଷଶାବକଙ୍କୁ ସପ୍ତ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖିଲି। ଆଉ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବଜ୍ର ନିର୍ଘୋଷ ସ୍ୱରରେ ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ, ପୁଣି ତାହାର ଆରୋହୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଧନୁ। ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ମୁକୁଟ ଦତ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଜୟ କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ମେଷଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱ ବାହାର ହେଲା, ତାହା ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକେ ଯେପରି ପରସ୍ପରକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀରୁ ଶାନ୍ତି ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଆରୋହୀକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଖଡ୍ଗ ଦତ୍ତ ହେଲା। ମେଷଶାବକ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ, ପୁଣି ତାହାର ଆରୋହୀର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ତରାଜୁ। ଆଉ ମୁଁ ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ଏହି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ଟଙ୍କାରୁ ସେରେ ଗହମ ଓ ଟଙ୍କାରୁ 3 ସେର ଜବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ମେଷଶାବକ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାଣୀକି ଏହା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି, ଆସ। ସେଥିରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱ, ତାହାର ଆରୋହୀର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ପାତାଳ ତାହାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ କରୁଥିଲା। ଖଡ୍ଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ମହାମାରୀ ଓ ପୃଥିବୀର ବନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ କରିବାକୁ ପୃଥିବୀର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ମେଷଶାବକ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସକାଶେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦତ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସକାଶେ ହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଦୀ ତଳେ ଦେଖିଲି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ ପକାଇ କହୁଥିଲେ, ହେ ପବିତ୍ର ଓ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ କାଳ ତୁମ୍ଭେ ବିଚାର ନ କରି ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ପରିଶୋଧ ନ ନେବ?
ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ଦତ୍ତ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଦାସ ଓ ଭ୍ରାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ବଧ କରାଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆଉ କିଛି କାଳ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ମେଷଶାବକ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋମ ନିର୍ମିତ କମ୍ବଳ ପରି କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରବଳ ବାୟୁର ଆଘାତରେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଅପକ୍ୱ ଫଳ ସବୁ ପତିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ପତିତ ହେଲେ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଚର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ପରି ଗୁଡ଼ା ହୋଇ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ପୁଣି ପର୍ବତ ଓ ଦ୍ୱୀପ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ଆଉ ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ ଓ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି ଓ ଧନୀମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପରାଧୀନ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୁହା ଓ ପର୍ବତମାଳାର ଶୈଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପର୍ବତ ଓ ଶୈଳମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ କ୍ରୋଧରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧର ମହାଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 7 ପର୍ବ। ତତ୍ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୃଥିବୀ କି ସମୁଦ୍ର କି କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯେପରି ବାୟୁ ନ ବହେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀର ଚାରି କୋଣରେ 4 ଜଣ ଦୂତ ଠିଆ ହୋଇ ପୃଥିବୀର 4 ବାୟୁକୁ ଅଟକାଇ ଧରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ରର କ୍ଷତି କରିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସେହି 4 ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ କପାଳରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୃଥିବୀ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷ ସମୂହର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ 1,44,000 ଲୋକ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲେ। ଜିହୁଦା ବଂଶରୁ 12,000, ରୁବେନ ବଂଶରୁ 12,000, ଗାଦ ବଂଶରୁ 12,000, ଆସେର ବଂଶରୁ 12,000, ନପ୍ତାଲି ବଂଶରୁ 12,000, ମନୋସି ବଂଶରୁ 12,000, ସିମିୟନ ବଂଶରୁ 12,000, ଲେବି ବଂଶରୁ 12,000, ଇସଖାର ବଂଶରୁ 12,000, ସବଲୁନ ବଂଶରୁ 12,000, ଯୋସେଫ ବଂଶରୁ 12,000, ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶରୁ 12,000। ଏହାପରେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲି, ଆଉ ଦେଖ, ସର୍ବଜାତୀୟ, ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ, ସର୍ବବଂଶୀୟ ଓ ସର୍ବଭାଷାବାଦୀ ଅଗଣ୍ୟ ଏକ ମହାଜନତା ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହୋଇ ଓ ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ହସ୍ତରେ ଧରି ସିଂହାସନ ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଅଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଦୂତ, ସିଂହାସନ, ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଓ 4 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଉଭା ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଉବୁଡ଼ ହୋଇପଡ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ୍ୟବାଦ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଶକ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଆମେନ୍। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଏହି ଲୋକମାନେ କିଏ ଓ ସେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେବେ ହେଁ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ତାପ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷଶାବକ ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବେ ଓ ଜୀବନଦାୟକ ନିର୍ଝର ନିକଟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଲୋତକ ପୋଛିଦେବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଠିତ
शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। रोम रे सम्राट नेरोर ताड़ना उतारे पुनर्बार डोमिशियन 81 रु 90 एडी मध्यरे ताड़ना आरंभ कला एवं सीरिया गालातिया कापादोकिया समेत रोम छड़ा समग्र आसिया माइनर रो मंडलीर नेता माने गोटिए परे गोटिए शहीद भाव में बलि हेले तथा मृत्युवरण कले। एही समय रे प्रेरित जोहन जी एफिसरे सेवा कार्य करुथिले से पात्म नामक द्वीपरे निर्वासित होइथिले। मंडलीर साधु मानक ठारू निर्वासित होई एकांत बासरे रहुथिबा जोहनक निमंते जीशुंकर द्वितीय आगमन ही एकमात्र आशा और भरोसा होइथिबो। गोटे दिन संपूर्ण भाव में पवित्र आत्मारे आबद्ध व परिपूर्ण होइथिबा जोहनंकु प्रभु जीशु दर्शन देई भविष्यत रे घटिबाकू जाउथुवा समस्त विषय देखाइले ओ आसियारो सप्त मंडली निकट को पत्र लिखिबा पाए कहिले। जीशु जी समस्त मंडलीर अवस्था और परिस्थिति को जानती से जोर देई प्रतिमा पूजा विरुद्ध रे प्रशंसा द्वारा ईश्वर प्रति प्रेम किंबा प्रशंसा और अनुजोग विषय रे कहिले। 4 और 5 पर्व प्रकाशित पुस्तकर मुख्य शिरा अटे। ईश्वर सिंहासन और सिंहासन उपविष्ट दक्षिण रे उपविष्ट मेषशाबक 4 प्राणी और 24 प्राचीनों द्वारा प्रशंसित होउछन्ति। ईश्वर सिंहासन दक्षिण पार्श्व हेउची उच्च आसन, से उच्च आसन जोठारे ख्रीष्ट बसिबा उचित। मेषशाबक हेउछन्ति ईश्वर जी समग्र जगत समस्त जाति गोष्ठी भाषावादी लोकमानक द्वारा उपासना पाइबार योग्य अटंती और से ही विचारकर्ता जी समस्तंकर विचार करते। पराक्रम धन ज्ञान शक्ति संभ्रम गौरव प्रशंसा ग्रहण करने होत होइथिबा मेषशाबक ही योग्य अटंती। प्रकाशित 5 पर्व 12 पद। परमेश्वर को निगूढ़ तत्व तथा रहस्य जहा अंतिम समय रे सफल हेबो ताहा सप्त मुद्रा रे मुद्रांकित हैला। एकमात्र जीए से मुद्रा को भांगिबे से जीशु ख्रीष्ट मुद्रा गुड़ी को भांगिबा आरंभ कले जहा को विचार बा दंड बोली कहा जाए। प्रत्येक थर गोटे मुद्रा भंगा जिबा सहित गोटे महाक्लेश आरंभ हुए। रक्षा बा मुद्रांक करा जाइथिबा 1,44,000 साधु जीए ताड़ना और क्लेश मध्य सुधा शेष पर्यंत सेमानकर विश्वास रक्षा करथिले एवं समस्त जाति और लोकमानक मध्यरु एक महाजनता जहाकू गणना करा जाई न पारे शुक्ल वस्त्र परिहित होई ईश्वर मेषशाबकंकर प्रशंसा कले। आजिर पठन रे प्रभु आम प्रत्येक को प्रचुर आशीर्वाद करंतु। आमेन।